اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أسعد الله مساءكم جميعا. السيدات والسادة الحضور، كل بلقبه ومقامه الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نلتقي وإياكم مع ورشة جديدة دولية يقدمها الدكتور فرانسيسكو خوزيه لوكس من فرنسا، والتي ستكون بعنوان هنري كوربان، عالم المثال والأحلام الجلية بين الإسلام والبوذية. وسنكون مع زميلنا وأخينا الدكتور رائد جبار للترجمة اليوم. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا دكتور، أهلا وسهلا. بداية سنستمع إلى كلمة للسيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر الخزرجي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. الحضور الكرام من الجامعات العربية، من الجامعات العراقية، من الجامعة المستنصرية، أسعد الله مساءكم وتقبل الله صيامكم، وكل عام وأنتم بخير. ونلتقي اليوم على منصة كلية الآداب الدولية مع الباحث الدكتور فرانسيسكو خوزيه لويس في محاضرة بعنوان هنري كوربان، عالم المثال والأحلام الجلية بين الإسلام والبوذية. وكذلك سوف يكون معنا في الترجمة علم من أعلام كلية الآداب الدكتور رائد جبار من قسم اللغة الفرنسية، للمساعدة في نقل الأفكار إلى اللغة العربية للحضور الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا بالحضور الكريم من كل الجامعات العربية والعراقية ومن الجامعة المستنصرية. نتمنى لكم أمسية ثقافية معرفية ممتعة ومفيدة في منصة كلية الآداب الدولية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل دكتور. اوكي. شكرا للسيد عميد كلية الآداب لينقل تحياته للسيد الباحث الدكتور فرانسيسكو والأساتذة. Donc Francisco, vous avez la parole maintenant pour faire la présentation de votre travail sur le philosophe français Henri Corbin. Vous avez le temps. Vous avez, c'est pas une demi-heure pour présenter votre travail. Après, il y aura un débat, des questions. Ok, parfait. Alors, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je voudrais tout d'abord remercier l'université d'Al-Mustansiriya pour l'organisation. يشكر بالبدء الجامعة المستنصرية لهذا التنظيم. Et tout d'abord également pour l'accueil chaleureux qui m'a été donné il y a un mois où j'avais eu l'occasion de présenter ce travail déjà. وأيضا الاستقبال الحار اللي لاقاه ما يقارب منذ أكثر من شهر، خاصة أنه سبق أن قدم هذا العمل في الكلية سابقا. C'est avec un grand plaisir que j'ai non seulement présenté ce travail, mais également reçu les questions assez très intéressantes et très pointues de mes collègues irakiens. وأيضا كان له السرور ليس فقط في تقديم هذا العمل، وإنما لاستقبال الأسئلة المهمة من قبل الزملاء العراقيين. Alors c'est donc en tenant compte de cette première présentation que je voulais juste faire un certain nombre de précisions. Donc tout d'abord, je ne suis pas français, je suis citoyen luxembourgeois. أولاً هو ليس فرنسيا لكنه من مواطن لوكسمبورغوا. Mais je suis d'origine portugaise en fait. من أصل برتغالي. Et donc alors ma formation n'est pas, bien que j'ai étudié la philosophie comme tout le monde au Grand-Duché de Luxembourg pendant mes études secondaires. رغم أنه سبقا درس الفلسفة في كما معظم الطلاب في لوكسمبورغ.
J'ai ma formation universitaire est d'abord celle d'un philologue. وكان نعم كان لديه تعليمه الجامعي كفلسفة بالفلسفة نعم. Donc je ne suis pas un philosophe et ليس فيلسوفا. donc et de par ma spécialité, ce qui m'intéresse, ce qui m'a toujours intéressé, ce sont les rapports entre la civilisation islamique et les civilisations à la fois et le bouddhisme et les grandes religions de l'Inde. ليس فيلسوف لكنه مهتم بالحضارة الإسلامية والبوذية وإلى آخره. Et donc, très souvent, quand je présente mon travail ici, enfin, à la fois ici en Irak, mais dans d'autres pays du Moyen-Orient, في الغالب عندما يقدم عمله في العراق وفي بلدان أخرى في الشرق الأوسط je me trouve souvent bombardé par des questions au sujet de la philosophie moderne occidentale. يجد نفسه فجأة مهاجما فلنقل بأسئلة عن الفلسفة الغربية الحديثة. Alors que bien que je me tienne toujours au courant de ce qui se passe dans ce domaine-là, ce n'est pas... أنه مطلع على هذا المجال ما يجري في هذا المجال من الفلسفة الغربية الحديثة لكن ce n'est pas mon domaine de compétence. لكنه ليس مجاله الذي يفضله. Je n'ai, comment dire, contrairement aux intellectuels américains على qui عكس المثقفين الأمريكان الذين يفضلون هذا المجال. J'ai tendance à, comment dire, j'ai tendance à, par humilité intellectuelle, de me confiner à ce que je sais, à mon domaine de compétences. وهو لديه الميل خاص إلى أنه يركز فكره في المجال الذي يجيده أو في المجال الذي يجد نفسه فيه. Donc voilà. Alors, deuxièmement, ce que je voulais également dire, c'est que donc, rien de ce que je vais dire aujourd'hui n'est à interpréter de quelque façon que ce soit, de manière politique ou sectaire ou ainsi de suite. نعم لا رغم أنه ما يقدمه يرغب أنه لا يكون مترجما من الناحية السياسية أو فلنقل العرقية إلى آخره. لا يرغب في أن يكون هذا هو مجال تفسير تقديمه. Je dis ceci parce que Henri Corbin parle du chiisme, mais quand il parle de chiisme, ce n'est pas comment dire, ce que Ali Shariati appelait le chiisme rouge, le chiisme noir, c'est-à-dire le chiisme traditionnel du clergé oussouli ou le chiisme rouge qui est le chiisme révolutionnaire. هو يقول هذا لأنه هنري كوربان يتكلم عن الشيعة التشيع ليس كما يسميه علي شريعتي بالتشيع الأسود أو الشيisme. Donc, ce qui intéresse Henri Corbin, c'est ce que j'appellerais moi le tashayyu nurani, le schisme de lumière. Donc, totalement. Henri Corbin هو التشيع النوراني. Donc, c'est le schisme des grands arafa et des grands philosophes et des grands poètes également. هو هذا التشيع الفلاسفة الكبار والعظماء والتشيع الشعراء نعم المثقفين. Et en même temps, Henri Corbin s'intéresse profondément au phénomène du soufisme, donc qui dépasse de loin du chiisme. وفي نفس الوقت يهتم هنري كوربان بالصوفية qui dépasse de loin. Oui. Qui dépasse de loin les frontières du chiisme. Oui, qui dépasse de loin quoi? De loin, qui dépasse complètement, je veux dire, les frontières du chiisme. On est en dehors du domaine du واللي يعتبر خارج نطاق التشيع يعني أو اهتمامات التشيع. Voilà. Donc de ce dont parle Henri Corbin la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle la mystique en islam, en fait.
بما يسمى هنري كوربان هو التصوف في الإسلام. Alors, l'autre raison, enfin, donc, ce que je vais faire, c'est diviser en fait donc mon entretien en 3 grandes parties. Je vais donner سيقوم بتقسيم عمله إلى 3 أجزاء كبيرة أو أساسية. Donc, donc un court aperçu de la vie d'Henri Corbin et puis une discussion. جزء لحياة هنري كوربان وثم discussion. Puis une discussion du عالم المثال et son importance. حوار أو نقاش حول عالم المثال. Et puis ce qu'on appelle donc en 3e partie, je parlerai de la pratique du rêve lucide, donc الأحلام الجالية. والجزء الثالث سيكون مخصص للأحلام الجالية. Alors bon, je vais maintenant parler de la vie, un peu enfin donner un aperçu de la vie d'Henri Corbin. سيعطي الآن لمحة عن حياة هنري كوربان. Je vais essayer de le faire de la façon la plus concise que possible. Donc, il a vécu de 1903 à 1978. من 1903 إلى 1978 حياة هنري كوربان. توفي 78. Donc, c'est quelqu'un qui donc a fait la plupart, enfin, sa formation universitaire à la fois à la Sorbonne et à l'école pratique des hautes études. l'école pratique de quoi? L'école pratique des hautes études. des hautes études. فبين قضى دراساته في السوربون وفي مدرسة الدراسات العالية. Ouais. Donc, l'école pratique des hautes études, en quelque sorte, comment dire, c'est les forces spéciales du monde universitaire français, c'est la section d'élite du monde universitaire français. هذه المدرسة هي تعتبر مدرسة النخبة أو القوة في الدراسات الفرنسية. Il y a une atmosphère sensiblement différente entre l'université en tant que telle et puis l'école de pratique des hautes études, où on peut trouver parmi les meilleurs, si ce n'est vraiment les meilleurs universitaires français dans cette institution. Donc, il a une formation de philosophe. إذن هو لديه تعليم فلسفي كفيلسوف، كان لديه تعليم أو تلقى تعليما فلسفيا. Mais également, il a une formation d'orientaliste. ولكن في نفس الوقت كان لديه الاستشراق، تعليم استشراقي. Donc, il apprend comme toutes les bonnes personnes, il apprend le sanskrit, l'arabe, le persan et le turc, qu'il maîtrise d'ailleurs totalement. كمثقف تلقى تعليم في اللغات العربية السانسكريتية والتركية. نعم. Et donc, avant de vraiment passer à l'étude de la philosophie islamique sous la direction du grand Louis Massignon, قبل أن يمر إلى الفلسفة الإسلامية تحت إشراف لوي ماسينيون. Louis Massignon. D'accord, oui, تحت إشراف Louis Massignon. Louis Massignon, dont d'ailleurs la vie est profondément liée à la ville de Bagdad, puisque Massignon avait passé ici à Bagdad beaucoup de temps, et c'est à Bagdad où s'opère sa conversion au catholicisme. لوي ماسينيون الذي كانت مرتبطة حياته نوعا ما ببغداد، حيث سبق له أن قضى بعضا من الوقت في بغداد لوي ماسينيون. Donc, avant de passer vraiment à l'étude de la philosophie islamique, il a été le premier grand traducteur en français des œuvres de Martin Heidegger. قبل أن يمر بالفلسفة الإسلامية كان يعتبر أكبر مترجم في فرنسا لفلسفة مارتن هايدغر الفيلسوف الألماني. Mais je tiens tout de suite à prévenir tout le monde que Henri Corbin n'est pas un Heideggerien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a effectivement eu beaucoup d'intérêt pour la philosophie de Heidegger, qui a d'ailleurs rencontré Heidegger à plusieurs fois, mais lui-même n'est pas un Heideggerien, et cela parce que, d'après son propre aveu,
au contact de la philosophie islamique et surtout de celle de Sohrawardi, il est devenu en quelque sorte un philosophe ishraqi. رغم أنه ترجم أعمال هايدغر لكنه لا يعتبر هايدغيري بالمعنى تبنى آراء فلنقل هايدغر لأنه تحت تأثير دراسته أو قراءته للسهروردي للفيلسوف السهروردي أصبح إشراقيا. Même s'il y a des questions communes, hein, رغم وجود بعض النقاط المشتركة. Il y a des questions qui, bien sûr, sont communes, comme qu'est-ce que l'être, par exemple, qu'est-ce que ما هو l'existence. الكائن، ما هو الوجود، رغم هذه المسائل المشتركة لكنه لا يعتبر هايدغيري. Mais au-delà de ça, je tiens à prévenir tout de suite, comment dire, à partir du moment où il commence à vraiment s'imprégner de la philosophie de Sohrawardi et des grands autres philosophes islamiques, il est très difficile de parler d'Henri Corbin comme un philosophe, comme un heideggerien ou même comme un philosophe occidental, disons, moderne. لكن رغم كل هذه من الصعب أنه التكلم عن هنري كوربان كفيلسوف هايدغيريان أو أورينتال عفوا أو شرقي أو إشراقي. Voilà. En quelque sorte, Henri Corbin ressemble beaucoup à quelqu'un comme René Guénon. René Guénon, qui est en quelque sorte le fondateur du mouvement traditionnaliste. هو يشبه نوعا ما René Guénon. René Guénon, وهو oui. Donc, qui est le fondateur du mouvement traditionnaliste, qui s'est converti à l'islam et qui a fini sa vie au Caire. الحركة التقليدية, oui. Traditionnaliste. Je crois que taqlidiya n'est pas le meilleur mot. تقليدية أم ماذا نقول traditionnaliste? Oui, c'est donc, comment dire, c'est... ليس تقليديا. وراثي, je crois que c'est الموروث. Oui, je crois que c'est الموروث. Oui, c'est le fait donc de transmettre ce qui a été reçu, mais la tradition dans le sens des enseignements sacrés qui relient l'être humain au monde céleste à travers une lignée interrompue de transmission. On peut dire ممكن نقول إنه الموروث الروحي. التراث الروحي. Oui. التراث الروحي ممكن. نعم. Donc, en même temps, il serait très injuste de qualifier Henri Corbin comme un traditionnaliste dans le sens de Henri Guénon. C'est-à-dire que Henri Corbin... ليس إذن من المضبوط أنه نقول عنه هو على طريقة روني Guénon. Donc, pour la très simple raison que Henri Corbin, étant lui-même un luthérien, se méfie énormément du pouvoir qu'ont les institutions religieuses. لأنه كان هو لديه نوعا من الشكوك في السلطات الدينية أو السلطة الدينية. Henri Corbin s'est toujours méfié du pouvoir des institutions religieuses. En fait, دائما لديه شكوك في المؤسسات الدينية. Dans le sens où elles sont toujours portées à combattre la dimension spirituelle, ésotérique et mystique de la tradition. دائما في مشكلة نقل الباطن النصوص. باطن النصوص. التفسير الباطني فلنقل. Donc, c'est pour ça que, par exemple, Henri Corbin a très peu d'intérêt pour les fuqaha. Très peu d'intérêt. Très peu d'intérêt. إذن كان لديه بهذا المجال قليل من الاهتمام بالفقهاء. Ouais. Donc, par exemple, comme je le dirai plus loin, donc Henri Corbin a entretenu une grande relation d'amitié avec le grand Allama Tabatabai. وكان لديه علاقة صداقة كبيرة مع العلامة الكبير الطباطبائي.
Et donc, ce n'est pas avec Saïd Bouroujerdi qu'il avait des sessions de conversation, disons, hebdomadaires. وأيضا مع السيد بروجردي مناقشات يومية. نعم. Voilà. Donc, vers la Deuxième Guerre, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, il est stationné à Istanbul. وفي أثناء الحرب العالمية الثانية كان موجودا في إسطنبول. Où il avait été chargé كان مسؤولا عن أو تم أعطاه مسؤولية. Il avait été chargé de l'acquisition d'ouvrages, de manuscrits, disons, orientaux. وكان مسؤولا عن عمل أو استقبال l'ouvrage des hommes orientaux. Non, des manuscrits orientaux. عن الكتب والمجلدات الشرقية. Mais à partir de 1946, donc il passe chaque année la moitié de l'année à Téhéran. 46 كان يقضي تقريبا نصف العام في طهران. Oui. Et donc c'est là où commence vraiment sa grande histoire d'amour avec cet ancien pays qu'est l'Iran. وهكذا بدأ حبه الكبير حبه العظيم لهذا البلد لإيران. Et donc, c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que commencent ces grandes publications. Donc, je vais seulement en mentionner les plus importantes. Hein. وبدأ هكذا بدأ منشوراته الكبيرة وسيعطي بعض العناوين الرئيسية. Donc, son grand ouvrage s'appelle En islam iranien. وعمله الكبير هو في الإسلام الإيراني. هذا الكتاب المؤلفات. C'est un ouvrage de 4 volumes qui traite de différents aspects philosophiques et spirituels de l'islam iranien. كتاب من 4 أجزاء يتناول الفلسفة الروحية في الإيرانية. Donc, le premier volume est probablement d'ailleurs la meilleure introduction au schisme duodécimain d'un point de vue spirituel et philosophique. الجزء الأول, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Donc, le premier volume constitue probablement la meilleure introduction philosophique et spirituelle au schisme duodécimain. Au schisme de تشيع 12. Oui. إذن الكتاب الأول هو كان مخصص للتشيع الفلسفة والتشيع الاثنى عشري. Deuxième. Puis le deuxième volume s'occupe du soufisme et des relations entre le soufisme et le chiisme. والثاني يتناول العلاقات بين الصوفية والتشيع. Le troisième volume s'occupe. الجزء الثاني من نفس الكتاب نتكلم الآن. نعم. Donc le troisième volume s'occupe de des platoniciens de Perse. والثالث يتناول عن أفلاطونيات الفرس. Et de l'école donc l'école Ishraqi. المدرسة الإشراقية. Puis le quatrième volume. Oui, alors le quatrième volume est consacré au 12e imam. والكتاب الثاني مخصص للدوزيام إمام الإمام الثاني. Et également à l'école d'Isfahan. في مدرسة إسفهان. Puis la philosophie de Mullah Sadra. فلسفة ملا صدرة. Et l'école Sheikhi. والمدرسة الشيخية. Donc ce qui explique d'ailleurs pourquoi le quatrième volume n'est jamais apparu en Iran. وهذا ما يفسر عدم ظهور المجلد الرابع في إيران. Donc il s'est également beaucoup intéressé à l'ismaélisme. Il a d'ailleurs traduit un certain nombre d'ouvrages ismaéliens. وأيضا اهتم بالإسماعيلية وبعض الأعمال الإسماعيلية اللي تناولت الإسماعيلية. Mais également au soufisme. Il y a tout un tas d'ouvrages qui sont consacrés au soufisme, comme par exemple L'homme de lumière dans le soufisme iranien.
وأيضا الصوفية مثل على سبيل المثال كتاب لوم دا لوميير رجل النور في إيران في dans la philosophie iranienne في التصوف إيراني. dans le soufisme iranien في التصوف الإيراني في التصوف dans le soufisme iranien أي عفوا رجل النور في الصوفية الإيرانية ou bien l'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi. والخيال الخلاق في صوفية ابن عربي. D'ailleurs, Henri Corbin est l'un des grands spécialistes d'Ibn Arabi. وهو أنري كوربان هو يعتبر مختص بابن عربي. Et puis, il y en a tellement d'autres, tu vois, mais je crois l'un des grands ouvrages qui... يوجد الكثير لكن هذه هي تعتبر الأهم. Je citerai en dernier un grand ouvrage qui s'appelle Terre céleste et corps de résurrection. وأيضا كتاب الأرض السماوية وأرض القيامة. La terre de résurrection. Corps de résurrection. وجسد القيامة. Où il s'agit principalement de parler de la notion d'Alam al-Mithal. Et où il trace en fait وهو هذا يتناول موضوع عالم المثال. Où il trace ces thèmes du Alam al-Mithal à partir de يجمع آثار عالم المثال أو نعم هذا الموضوع. Il trace donc ce thème يأخذ آثار oui. de l'ancien Iran pré-islamique jusqu'à l'école cheikhi en fait. إلى المدرسة الشيخية. من المدرسة القديمة إلى المدرسة الشرقية يأخذ آثار عالم المثال. Alors les grands thèmes de l'œuvre d'Henri Corbin, c'est tout d'abord l'herméneutique. من المواضيع المهمة لهنري كوربان هي التأويلية. التأويل. Et donc les relations entre le zahir et le batin. والعلاقة بين الظاهر والباطن. حيث العلاقة بين الظاهر والباطن. نعم. Et la continuité entre l'islam et l'ancien Iran pré-islamique. والاستمرارية بين الإسلام وبين إيران قبل الإسلام. Ce qui l'intéresse également, c'est l'expérience visionnaire. وأيضا الرؤية كان يهم الرؤية. Et la notion du féminin divin, c'est-à-dire la façon comment le féminin sert de voile pour la manifestation des attributs divins. وأيضا كيف يصبح المؤنث نعم سيخدم. Et puis finalement, l'un des grands thèmes de l'œuvre de Corbin, c'est la futuwa. والفتوة أو c'est pas le fatwa. Futuwa, c'est-à-dire la chevalerie spirituelle. D'accord. إذن والموضوع الآخر هو الفتوة أو الفروسية. Ouais. الفروسية الروحية. Ouais. Voilà, absolument, الفروسية الروحية en fait. Et donc, il a traduit un certain nombre d'ouvrages qui font partie de ce qu'on appelle les photovates normés du monde à la fois ottoman et safavide. Il faut savoir qu'à l'époque prémoderne, la société était organisée en corporations de métiers. وكانت في ذلك الوقت المجتمع كان مقسما أو مرتبا حسب المهنة. Et que donc chaque métier avait un sein particulier qui lui était attaché. كل مهنة كانت لديها جزء خاص بها مرتبط. Ainsi qu'une initiation spirituelle qui allait de pair avec donc le métier qui était enseigné. وربط روحي كان مرتبط بهذه المهنة. Je donnerai deux exemples. Par exemple, en fait, trois exemples. Il y a en ce moment en Turquie une série au sujet d'Abdülhamid II. في تركيا في موضوع عبد الحميد الثاني. Et on le voit très souvent en train de fabriquer des meubles dans un atelier.
Et, et donc sur le mur, il y a une calligraphie qui dit « Ya Hadrat Nuh ». يوجد إليا حضرة نوح. Ouais. إليا وكان في أثاثه يوجد دائما جملة يوجد حضرة نوح. Il faut savoir que donc le saint patron des charpentiers, des menuisiers, c'est Noé, c'est le prophète Noé. Et que الربط الروحي بمهنة النجارة على هو نوح. Ouais. Et donc à l'époque prémoderne, être charpentier, ce n'était pas seulement travailler avec du bois, mais être initié dans une tradition spirituelle où le travail était sacré parce qu'on priait à travers le travail. إذن كان هنالك ربط روحي بين العمل المهنة وربطها روحيا، فكان دائما هنالك مثل ما قال ذكر أنه ربط نوح مثلا بالنجارة، بمهنة النجارة، لأنه في ذلك الوقت كان دائما الصلاة والعبادة في العمل. Ou bien dans l'Empire ottoman, du Caire à Bagdad jusqu'à Istanbul, بغداد اسطنبول. Les coiffeurs avaient comme saint patron Salman al-Muhammadi. وأيضا كان سلمان المحمدي Donc être coiffeur, ce n'était pas seulement couper les cheveux, mais participer en quelque sorte à une forme de spiritualité qui remontait qui était liée à Salman al-Muhammadi. وكانت المهنة أيضا الحلاقين كانوا مرتبطين بربط روحي بسلمان المحمدي، لأنه لم تكن المهنة فقط تعني قص الشعر، وإنما et donc il faut également savoir que la Foutoua, l'institution de la Foutoua transcendait les différences sectaires entre sunnites et chiites. إذن مفهوم الفتوة كان يتجاوز ليس مختصا وإنما كان يرتبط بالشيعة والتشيع والتسنن بالاثنين. Parce que justement, ce qui liait les gens, c'était tout d'abord leur occupation en termes de leur métier et non pas des questions d'identité religieuse. لأنه كان في الارتباط بين الأشخاص ومهنهم لم يكن هو الهوية الدينية، لم تكن هي الهوية الدينية هي الارتباط بين المهنة والشخص. Moi-même, j'étudie la calligraphie. بالنسبة له هو نفس شخصيا كان يدرس الكاليغرافي. الخط العربي. الخط العربي. Et donc, entre nous, calligraphes, il n'y a jamais de discussion sur les sujets du sunnisme ou du chiisme. فيما يخص على سبيل هذه المهنة لا يوجد أي يعني علاقة بين التشيع أو التسنن، هي مهنة ليس لها هوية دينية. Les seules disputes qu'il y a, ce sont des disputes de style. فقط الأسلوب هو الذي يهم. Et c'est pour ça que j'ai toujours cru que les gouvernements devraient mettre un peu plus d'importance sur l'apprentissage des arts dans l'enseignement primaire et secondaire. ولذلك كان يعني لديه في التدريس الابتدائي secondaire primaire في الابتدائي والثانوي. Je crois qu'une société qui s'occupe plus de savoir si la Khat Diwan est plus belle que la Khat Nastalir est plus saine qu'une société qui se dispute sur d'autres sujets. بالنسبة له يقول بأن المجتمع الذي لا يميز بين الخط أو يقول الخط الديواني على سبيل المثال أفضل من الخطوط الأخرى هي une société quoi. C'est une société plus saine. Hein, plus saine, أكثر نقاءً. Donc, je m'arrête donc, Henri Corbin meurt en 1978. مات هنري كوربان في 78.
Donc, c'était un grand fumeur. Il y a beaucoup de كان photos de lui يدخن avec cigarette à la main. مدخن بشراهة. Donc, il avait, enfin, dont j'avais pas parlé également, c'était que le fait il participait à ce qu'on appelle le cercle d'Eranos en Suisse. وكان شارك في حلقة يورانوس في سويسرا. Donc, c'était un cercle d'intellectuels هي à la حلقة fois de l'Orient et de مفكرين. l'Occident. حلقة مفكرين هذه الحلقة في سويسرا. Donc, qui se réunissaient tous les ans à Ascona en Suisse. وكانت تجتمع سنويا في سويسرا. Et donc qui présentaient leurs travaux, et on trouve parmi eux vraiment de grands géants, donc des gens comme Carl Gustav Jung par exemple. وكان يوجد بينها عمالقة مثل كارل غوستاف ou par exemple Gershom Scholem. Gershom Scholem, grand spécialiste de la mystique juive, ou Mircea Eliade, le grand historien des religions. ميرتشا إلياد وأخصائي بالديانات. Donc, et tout cela pour dire que la raison d'ailleurs pour laquelle je fais cette présentation, c'est que j'ai remarqué que très souvent, surtout au Moyen-Orient, وهذا السبب اللي جعله أنه يخوض هذا الموضوع، لأنه لاحظ في غالبا les intellectuels occidentaux auxquels on semble s'intéresser, المفكرين الغربيين اللي تم الاهتمام بهم sont très souvent, comment dire, les gens qui font partie ou bien du courant existentialiste postmoderne. هم في الغالب من المفكرين الوجوديين وما بعد الحداثويين ما بعد الحداثة. Alors qu'il y a tout un contre-courant intellectuel qui existe également en Occident. فيما أنه في الحقيقة يوجد تيار معاكس تماما في الغرب. Et dont on est très souvent pas du tout conscient au Moyen-Orient. واللي ما لم يطلع عليه في الغالب الكثير من الأشخاص في الشرق الأوسط لم يتعرفوا على هذا التيار المعاكس. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette présentation pour ولهذا هو فعل هذا أو قام بهذه المداخلة وهذا الموضوع للتعريف بهذا التيار المعاكس. Alors, donc, Henri Corbin a une grande importance pour donc un certain nombre de grands universitaires. ولديه اهتمام كبير لهنري كوربان ببعض والكبار الجامعات. Donc, il y a bien sûr ses grands successeurs à Paris, comme Christian Jambet. وبعض الشخصيات مثل كريستيان جامبي. Christian Jambet, qui est un grand spécialiste de Molla Sadra. وهو هذا الشخصية كريستيان جامبي هو مختص كبير بمولا صدرة. Il y a bien sûr le grand Mohamed Ali Amir Mouazzi. محمد علي أمير معزي طبعا. Qui est comment dire, probablement la plus grande autorité universitaire en ce qui concerne le chiisme, en tout cas dans le monde universitaire occidental. وهو يعتبر من السلطات الجامعية العالية اللي مختصة بالتشيع. Puis également, il y a Pierre Lori, qui est un des plus grands spécialistes du soufisme. وأيضا بيير لوري وهو أحد مختصين كبار بالصوفية. Mais au-delà de cela, bon, il a eu une influence assez considérable sur un penseur russe comme Alexandre Dugin. وفيما عدا هذا يوجد روسي ألكسندر كي لوغين ألكسندر لوغين. Mais il a également eu ses disciples en Iran. Donc, il faut savoir que quand il vivait en Iran, il avait des réunions pratiquement toutes les semaines dans un cercle, disons, d'amis. لكنه يجب معرفة أنه عندما كان في إيران كان لديه اجتماعات كل أسبوع تقريبا بأصدقاء بعض الأصدقاء. auxquels il participait. Donc, il y avait
auquel participait le grand Allama Tabatabai. واللي شارك معهم العلامة الطباطبائي. Et donc, faisaient partie de ce cercle des gens comme le grand Saïd Hossein Nasr. سيد حسين Saïd Hussein Nasr. حسين نصر. Saïd Hussein Nasr. حسين نصر. إذا شارك معهم أيضا حسين نصر. وداريوش شايغان. وداريوش شايغان. داريوش شايغان. Oui, Lavio. داريوش شايغان. داريوش شايغان. عفوا الاسم. Dariush Shayegan comment dire, qui est la personne qui a mis sur pied cette idée de dialogue des civilisations. وهو هذا الشخص اللي هو وضع فكرة حوار الحضارات. Alors, quand Henri Corbin n'était pas présent, ce cercle se réunit quand même. عندما لم يكن موجودا على سبيل المثال هنري كوربان كانت تجتمع هذه الحلقات على سبيل رمضان. Allama Tabatabai faisait en fait le commentaire spirituel, le ta'wil en fait, des écritures de tradition non islamique. وكان يشارك العلامة الطباطبائي الكتابات الإسلامية. نو إسلاميك وإسلاميك. Non islamique. Non islamique, لا إسلامية, غير إسلامية. Donc, il a fait il faisait des commentaires sur, par exemple, l'évangile de Jean. كان على سبيل المثال تعليقات على الإنجيل. Les Upanishads hindous. Upanishad hindou, الكتابات الهندوسية. Les sutras de la tradition bouddhiste. سوترا الخاصة البوذية السوترا. Et le Tao Te Ching. Tao Te Ching. Oui. Et ce qui est très intéressant, surtout pour mes collègues iraniens, c'est que en fait, ما هو مهم بالنسبة له. ce cercle de Téhéran avait un cheminement. هذه الحلقة في طهران كان لديها طريقة. avait un cheminement qui était similaire à celui de Hadi al-Alawi. طريقة مشابهة لهذه الخاصة بهادي العلوي. Oui. Donc, grand penseur irakien qui avait compris que l'avenir était surtout, enfin, l'avenir c'était d'abord la redécouverte des liens entre la tradition islamique et les traditions الروابط بين التقاليد أو التراث الإسلامي و la tradition islamique et la tradition les grandes traditions orientales والتراث العظيم للشرقي comme un moyen justement pour العادة اكتشاف التراث بين الإسلامي والشرقي pour une disons décolonisation efficace. كطريقة للتحرير طريقة قوية للتحرير. Voilà. Alors, je vais passer maintenant donc à l'idée du Alam al-Mithal. Donc, qu'est-ce que c'est que le Alam al-Mithal? ماذا يعني عالم المثال؟ Donc, il faut savoir que dans la cosmologie que l'islam a en quelque sorte hérité du néoplatonisme, ويجب الآن سيأتي على ذكر العالم المثال ويقول بأنه في الكونيات vous pouvez répéter la dernière phrase. Il y a trois grands niveaux de la création. يوجد ثلاثة نظريات للخلق. Donc, notre monde à nous, notre monde matériel qui est le mulk. الملك. Le mulk qui est, المادي. donc, qui est ce qu'on appelle le alam al-hissi. العالم الحسي. Donc, qui correspond au corps. والذي مرتبط بالجسد. Et puis, donc, il y a le malakut, le monde céleste. العالم السماوي.
أو المثالي وهو الملكوت qui correspond au nafs. والذي مرتبط بالنفس. Et puis il y a le Jabarut, والجبروت العالم الثالث qui est le alam al-aqli. العالم العقلي. Oui. Et donc qui correspond à Aql. Et bien sûr, au-delà de cela, il y a Lahut, qui est. وفي ما بعد ذلك يوجد اللاهوت. Oui. Alors Ibn Arabi présente encore un autre niveau qui est le Hahut, en fait. ابن عربي يقدم عالم آخر اللي هو هاهوت. Hahut, oui, c'est donc voilà. Alors donc comment dire, le Alam al-Mithal est une dimension de l'être, une dimension. عالم المثال هو بعد للخالق للمخلوق عفوا de l'être الكائن. Oui, qui a totalement disparu dans le monde de la philosophie occidentale. والذي اختفى تماما في عالم الفلسفة الغربية. Et cela à cause de développements qui remontent au temps des conciles. وهذا نتيجة التطور. نعم. En quelque sorte, du point de vue des philosophes de tendance ishraqi, من وجهة النظر الفلسفة الإشراقية أو الفلاسفة الإشراقيين, la philosophie occidentale الفلسفة الغربية est un peu comme une carte du monde. هي كخارطة للعالم. هي الفلسفة الغربية هي كخارطة للعالم. Où manquerait le continent de l'Afrique. حيث لا يوجد فيها قارة أفريقيا. C'est-à-dire que ça ne retire en rien les mérites de la tradition philosophique occidentale. لأنه ما كان يثير اهتمام التراث الفلسفي الغربي. De la même façon qu'on peut avoir des cartes du monde où manque l'Afrique, mais où disons où les autres continents sont comment dire décrits avec beaucoup de détails. نعم وبنفس الطريقة نجد عدم وجود أفريقيا في العديد من الخرائط. نعم. Mais il y a quelque chose qui manque. لكن دائما يوجد هنالك نقص. Voilà. Surtout que la notion de عالم المثال خاصة أن عالم المثال أو مفهوم عالم المثال nous confronte avec des questions très importantes sur ce qu'est la conscience. واللي مرتبط بماذا ما هو الوعي أو الضمير. Or, il est la conscience ici c'est الضمير ou شعور. شعور. Ouais. Donc l'إحساس. Oui. Ouais. Donc et donc comment dire il est très difficile quand on parle d'un point de vue إشراقي, il est très difficile de. من الصعب عندما نتكلم عن وجهة النظر الإشراقية أن il est très difficile de comment dire de se contenter de ce que présentent les philosophes modernes. أن نرضى بما يقدم الفلاسفة الحديثين أو من الصعب. نعم. Quand la notion de conscience chez eux n'est pas du tout عندما يكون مفهوم الشعور n'est pas du tout appréhendé de façon satisfaisante. ليس مأخوذا بناحية مقنعة. Je vous donnerai un exemple. يعطي مثال. Sartre pense que la conscience n'existe qu'à l'état d'éveil. وعلى سبيل المثال سارتر جان بول سارتر يعتقد بأن الشعور لا يوجد n'existe pas enfin existe seulement à l'état d'éveil. يوجد بالنسبة لسارتر يقول بأن الشعور يوجد فقط في حالة اليقظة. على سبيل المثال. Or depuis la fin des années 70 فيما أنه في نهايات السبعينات سنوات 70
cette notion a totalement été anéantie d'un point de vue scientifique. تم إلغاء هذا المفهوم تماما من وجهة النظر العلمية. أي مفهوم Or, سارتر. alors, il faut se poser des questions assez importantes sur la validité de systèmes philosophiques basés sur يجب وضع عدة أو طرح عدة أسئلة حول فائدة نعم qui sont basés sur des notions erronées en ce qui concerne la conscience. أن النظريات الفلسفية بعضها هي مؤسسة على قواعد خاطئة فيما يخص الشعور. Donc, je parlais plus loin de cette découverte scientifique, donc juste un peu de patience. سيتكلم عن هذا المفهوم. Alors, le alam al-mithal peut être accédé donc de différentes façons. نعم يمكن أن يقدم عالم المثال. Donc, le alam al-mithal, le malakut, c'est quoi? C'est le monde où le monde physique se spiritualise. هو عالم المثال أو الملكوت هو العالم الذي فيه الجانب المادي أو العالم المادي يحمل نوع من الروحانية. Et où le monde des archétypes, et où le monde, et c'est le monde également où les archétypes spirituels prennent forme. وهو العالم حيث النماذج الأصلية الروحية. نعم. Donc, ils prennent forme dans ce monde-là. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Donc, c'est le monde où les purs archétypes spirituels prennent forme. وهو العالم الذي تأخذ فيه النماذج الأصلية شكلها. Donc, c'est un monde intermédiaire. وإذن هو عالم وسطي وسطاني أو وسيط بالضبط. Et donc, c'est un monde où le moyen de perception est ce qu'on appelle le khayal fa'al, l'imagination agente. وهو العالم اللي يكون فيه الإحساس أو الملاحظة هو الخيال الفاعل. Donc, c'est un monde qui n'est pas matériel, mais en même temps, qui n'est pas purement spirituel. Il y a en quelque sorte... هو ليس عالم مادي لكنه ليس تماما روحيا. Donc, ce monde est fait de ce qu'on appellerait, comment dire, une espèce de matière spiritualisée, en fait. إذن هذا هو العالم مصنوع من مادة مروحنة تحمل جوانب روحية. En fait, donc le corps avec lequel avec lequel on agit dans ce monde-là, c'est ce qu'on appelle le jism thali. الجسم الذي نتكلم عنه الجسد هو يدعى بالجسم الثاني في هذا العالم. مثالي. المثالي. الجسم المثالي. Et donc, ce monde-là est mentionné dans les hadiths. C'est le monde des cités mystiques de Jabarsa, Jabalqa et Hurqaliya. وهو هذا العالم الذي تم الإشارة له في الأحاديث في مدينة جبرسة جبارقة و جبرسة جبارقة Hurqaliya. Hurqaliya. Donc, en quelque sorte, ça correspond au barzakh. ويتطابق مع البرزخ. Oui. Donc, alors, comment accéder à ce monde-là? Donc, il y a, كيف الولوج إلى هذا العالم؟ نعم. Donc, le moyen avec lequel on accède tous à ce monde-là, c'est la mort. الوسيلة التي ممكن من خلالها الولوج إلى هذا العالم هي الموت. Mais je ne conseille pas, personnellement, je ne conseille pas cette méthode. Bien sûr. وشخصيا لا ينصح بهذه الطريقة. Bien sûr. Comme disait l'autre je crois que c'est dans Zola, je crois que c'est dans l'Assommoir de Zola, un des personnages qui dit que quand on meurt, c'est pour longtemps.
كما يستشهد برواية لا سوماغ الحانة للكاتب الكبير زولا أحد كتاب القرن التاسع عشر، ويقول فيها أحد الشخصيات أنه عندما نموت فهذا لوقت طويل. لا ليس من أن لا ينصح بخوض هذا العالم الذي سنخوضه كلنا يوما ما طبعا. Donc l'autre moyen, c'est les visions mystiques. Ce sont les visions qu'on obtient à travers les techniques contemplatives ou de méditation qu'on l'on enseigne dans les grandes traditions du soufisme ou d'autres. Oui, vous pouvez, s'il vous plaît, répéter votre idée? Donc, l'un des moyens, c'est ce qu'on appelle donc, les visions mystiques. إذن أحد الوسائل هي الرؤية الصوفية اللي تسمح لنا بالولوج لهذا العالم. عدا عالم الموت، فهذه الوسيلة هي الثانية. Donc, ces visions viennent en fait, résultent de pratiques de contemplation, de dhikr et de muraqaba. هذه الوسيلة هي اللي تنتج من خلال المراقبة أو الذكر. يعني هذه الوسيلة الثانية. Un autre prolongement de ces visions-là, c'est ce qu'on appelle les visions en rêve. وأيضا تمديد لهذه الفكرة ما يمكن تسميته هو الرؤية الحلمية في الحلم يعني المتعلقة بالحلم. C'est là où maintenant je vais parler en fait de comment dire cette rencontre entre le monde scientifique et le monde de la mystique. وهنا سوف يتكلم عن اللقاء بين التصوف والنظرية العلمية وعلاقتها بالتصوف. Alors, il y a à l'université de Stanford aux États-Unis. يوجد في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة. Dans le département de psychologie. في قسم علم النفس. Donc, un professeur du nom de Stephen LaBerge. أستاذ ستيفن لابيرج. Qui en 1980 في 1980 a donc donné la preuve scientifique de l'existence de ce qu'on appelle les rêves lucides. أعطى برهانا للوجود فيما يسمى الحلم الجلي. Alors, qu'est-ce qu'un rêve lucide? ما هو الحلم الجلي؟ C'est un rêve dans lequel on est conscient du fait qu'on est en train de rêver. هو حلم من خلاله نحن على يقين بأننا نحلم، يعني على يكون في وعي الشخص. Donc, je vous donne la situation, vous êtes en train de rêver. Et على سبيل المثال أنت الآن تحلم أو نعم. Et puis soudainement dans le rêve, vous devenez conscient du fait que vous êtes en train de rêver. وفجأة أنت في الحلم يأتيك الوعي بأنك أنت جاي في طريق التحلم أو في طريق الرؤية، يعني أنت تمارس الحلم. Donc à partir de ce moment-là, quand vous savez que vous êtes en train de rêver, اعتبارا من هذه اللحظة التي تدرك فيها بأنك تتحلم. Vous pouvez en quelque sorte avoir une influence sur le déroulement du rêve. ترى أنه بعض عفوا vous pouvez répéter. Donc à partir du moment que vous êtes conscient du fait que vous êtes en train de rêver. نعم من خلال هذه اللحظة اعتبارا من هذه اللحظة التي تدرك فيها أن تتحلم. Vous pouvez vous pouvez décider du cours du déroulement de votre rêve. إذن من خلال اعتبارا من هذه اللحظة التي تدرك فيها أنت تتحلم تستطيع أن تقرر استمرارية الحلم أو مدته. في البدء كنت في حالة من اللاوعي تقريبا، أما في منتصفه فيأتي. Alors physiquement, parce qu'il faut une preuve scientifique à tout ça, n'est-ce pas, une preuve empirique. Alors physiquement parlant, le rêve lucide est en fait un état hybride du cerveau. إذن من الناحية المادية الحلم الجلي هو حالة هجينة للدماغ. حالة غير c'est un état
Ouais, c'est un état dans lequel le cortex dorsolatéral préfrontal est activé pendant la phase REM du rêve, du sommeil. هي حالة من خلالها الفص الجبهي الأمامي يكون فعال في نعم في هذا الحلم الجلي يكون الفص الأمامي في الجبهة فعال. Donc, quand on parle de rêve lucide, on n'est pas du tout en train de parler d'affabulation ou disons, de rêverie qui serait sortie du New Age. طبعا هذا لا يعني أنه نحن نتكلم عن عالم خيالي وعالم متخيل. Donc, c'est quelque chose qui est maintenant établi comme une réalité scientifique depuis 1980. depuis 1980. إذن هذا المفهوم الجديد أصبح شيئا علميا ويدرس علميا منذ سنوات الثمانينات، أي لم يعد شيء خيالي أو مرتبط بأشياء خيالية، وإنما شيء له أسس علمية. Il s'agit, pour parler en bon dialecte irakien, il ne s'agit pas du tout de klawat. إذن كما يستخدم الجملة أو المفردة العراقية، هي الشغلة ليست كلاوات، يعني شيء لها أسس. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Stephen Laberge a également découvert ما هو مهم أن ستيفن لابرج أيضا اكتشف que le rêve lucide est une pratique qui existe depuis des siècles dans le bouddhisme الحلم الجلي هو ممارسة كانت موجودة منذ قرون، أي ليست جديدة. Donc cette pratique du rêve lucide existe déjà dans le bouddhisme tibétain depuis des siècles. وكانت موجودة في البوذية التibétienne منذ قرون. Alors, cette pratique du rêve lucide est utilisée par les moines tibétains كانت مستخدمة من قبل رجال الدين التibétiens لأجل pour différentes raisons. Donc, d'abord pour continuer la pratique de la méditation à l'état de rêve. من ضمنها استمرار التأمل. Également pour guérir de أيضا العلاج de maladies physiques ou mentales. أيضا لحالات العلاج للأمراض الجسدية أو العقلية. Mais également pour accéder à des enseignements spirituels et à des dimensions de l'être, ce qu'on appelle les terres pures du Bouddha. وأيضا للولوج إلى دراسات روحانية. نعم. Et à un niveau plus profond, il y a ce qu'on appelle le yoga du sommeil profond, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent. يوجد مستوى أكثر عمقا ما يسمى باليوغا. نعم. Donc, il y a des gens qui, à travers ces pratiques-là, arrivent à rester conscients même dans l'état de sommeil profond où il n'y a pas de rêve. D'accord. يوجد أيضا أشخاص يذهبون بعيدا أنه حتى في حالة النوم لا يوجد غيب، لا يوجد حلم. Dans l'état de sommeil. Donc, il y a par exemple maintenant à l'université de Wisconsin-Madison aux États-Unis. يوجد في جامعة ويسكونسن في الولايات المتحدة. Il y a le professeur donc dans le je crois que dans des départements de neurosciences. Donc il y a le docteur Giulio Toroni. يوجد الدكتور جوليو توروني qui est en train de faire des expériences avec des moines tibétains d'ailleurs qui arrivent à rester من خلال تجارب مع رجال الدين أو القسس التيبيتيين qui arrivent à rester conscients à l'état d'éveil dans l'état de sommeil profond. اللي يستطيعون البقاء واعين أثناء الحالات النوم العميق. يعني يحتفظون بوعيهم. Sorry, doctor, now more than 1 hour and 10 minutes. So how many minutes you need to finish? Just another 5 minutes because I'm almost done.
Okay, take Yeah. your time. Thank you. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette pratique existe également dans la tradition mystique islamique. وما هو مهم انه هذه الممارسه هي موجوده ايضا في التقليد او ممارسات الصوفيه الاسلاميه. Alors, on s'attendrait normalement à avoir, disons, des ouvrages détaillés à ce sujet dans la littérature soufie. ويوجد لديهم اعمال متميزه في هذا المجال في الادب الصوفي. Or, à la grande surprise de tous, وعلى مفاجأة للكثير le meilleur ouvrage qui a été écrit à ce sujet-là, et le plus détaillé, أفضل عمل كان مكتوبا أو مخصصا لهذا الموضوع والأكثر تفصيلا a été écrit en fait par le grand muhaddith chiite Mirza Nouri Tabarsi. Tabarsi. الطبرس. وإذا أفضل كتاب كان يتناول هذا الموضوع بتفصيل كان مكتوبا من قبل المحدث الشيعي ميرزا نور الطبرسي. Tabarsi. Oui. Donc, il a écrit un ouvrage de 4 volumes qui s'appelle Dar as-Salam فيما يتعلق بالرؤيا والمنام. وكتب عمل كبير في هذا الموضوع يتألف من 4 مجلدات باسم دار السلام فيما يتعلق بالرؤيا والمنام. Alors cet ouvrage-là présente une méthode. هذا العمل يقدم طريقة. Donc présente une méthode de l'apprentissage du rêve lucide. يقدم طريقة لتعلم أو فهم الحلم الجلي. À travers laquelle une personne peut entrer en contact avec les saints imams, le prophète, afin de recevoir des enseignements spirituels. إذن من خلالها يقدم طريقة من خلالها أنه الشخص يستطيع أن يدخل في تواصل مع الأئمة المقدسين مع الأنبياء لأجل pour des informations لأجل معلومات. Alors, puisque ce monde du rêve est également, du point de vue cosmologique, le barzakh auquel on a accès après la mort. نعم بما أن هذا العالم أو يعطينا فرصة كفرصة البرزخ. نعم. الولوج إليه Cette pratique est également une préparation à la mort. هذه الممارسة أيضا تعتبر تحضير للموت. Il s'agit en fait d'entrer consciemment dans l'état du barzakh. الأمر يتعلق بالدخول تفصيليا وبوعي لعالم البرزخ. Puisque pour le salek, pour le salek, la mort ne constitue qu'une autre étape d'apprentissage et que dans le monde du barzakh, l'apprentissage spirituel continue en compagnie des imams. إذن لأنه في عالم البرزخ يستطيع الإنسان أن يتواصل مع الإمام. Alors, ce qui est très intéressant avec cet ouvrage, c'est que cet ouvrage n'est pas écrit par un soufi. وما هو مهم ومثير للاهتمام في هذا العمل أنه لم يكن مكتوبا من قبل صوفي أحد الأشخاص الصوفيين. Comme vous le savez peut-être tous, Mirza Nouri Tabarsi est l'une des plus grandes autorités en termes de hadith dans le monde du chiisme duodécimain. وكما تعرفون بأن ميرزا طبرسي هو أحد كبار الأشخاص المهتمين بالحديث في المذهب الاثنى عشري. D'ailleurs, donc au 19e siècle, il y avait de grands ulémas du grand renouveau chiite du 19e siècle qui écrivaient des poèmes en l'honneur de cet ouvrage. وفي القرن التاسع عشر يوجد علماء شيعيين كتبوا قصائد
هذه العمل الكبير مدحا يعني. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans cet ouvrage-là, ما هو مهم les في هذا exercices de morale, العمل بأن التمارين les exercices de muraqaba, par exemple, أو تمارين المراقبة في هذا العمل de dhikr, الذكر même les positions corporelles qu'on est censé avoir quand on est en train de dormir, حتى الأوضاع الجسدية عندما يكون الإنسان على طريق النوم correspondent exactement ces listes tibétains. Vous pouvez répéter parce que le son n'était pas clair, s'il vous plaît. Donc, toutes ces techniques-là correspondent presque exactement aux techniques utilisées par les bouddhistes tibétains. كل هذه التقنيات كانت مستخدمة بالضبط من قبل البوذيين التيبتيين اللي طبعا ينحدرون من التبت. Alors, comment expliquer tout cela? كيف يمكن شرح كل هذا؟ Alors, on serait tenté de dire que ce serait une probable influence du bouddhisme sur l'islam. هل ممكن القول بأنه يوجد تأثير البوذية على الإسلام في هذا الموضوع؟ Après tout, n'oublions pas que dans les grands initiateurs de l'âge, disons, de l'âge d'or civilisationnel de l'islam à l'époque abbasside, c'est la famille des Barmaki. وبعد كل ذلك لا نستطيع أن ننسى بأن المحدثين الأوائل في الإسلام كان في زمن العباسيين هم البرامكة. Et donc les Barmaki étaient originellement une famille de, comment dire, de chefs de monastères bouddhistes dans la région de Herat en Afghanistan. والبرامكة هم في الأصل يعودون إلى رؤساء الأديرة الدينية في البوذية وباكستان أفغانستان أفغانستان. Il ne faut pas oublier que tout l'Orient du monde iranien était fortement imprégné par le bouddhisme. وإذن كانت دائما أيضا الفلسفة الإيرانية كانت فترة بالبوذية. Par exemple, le fondateur de l'école zen du bouddhisme, Bodhidharma, والمؤسسي لمدرسة الزين donc c'est Bodhidharma était d'origine iranienne. كان من أصل إيراني. Cependant, il y a un grand problème, c'est-à-dire que à cette époque-là, il n'y a pas de document qui prouve l'existence de ce genre de pratique du rêve lucide dans le monde bouddhiste à cette époque-là. لكن في ذلك الوقت لا يوجد وثيقة أو شيء يوثق لهذا الحلم الجلي. Donc ces pratiques-là ne sont codifiées qu'au Xe siècle dans le monde tibétain. وكانت موجودة في القرن التاسع عشر في العالم التيبتي. Au même moment où في نفس اللحظة التي au même moment que le grand personnage qui est Jabr ibn Hayyan est inclus dans la littérature du bouddhisme tibétain. Qu'est-ce qu'il a fait, Jabr ibn Hayyan? Jabr ibn Hayyan est inclus dans les grands personnages qui font partie de la littérature du bouddhisme tibétain. وفي نفس الوقت اللي تم وضع فيه شخصية مثل جابر بن حيان ضمن الأدب البوذي التيبتي. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est très probablement ici ما يحدث هو أنه من المحتمل جدا une influence de l'islam mystique. تأثير للإسلام الصوفي. Donc qui vient du cercle des gens, du cercle intime des Ahlul Bayt en fait. يأتي من خلال أهل البيت.
Et je tiens tout de suite à dire qu'il est absolument inutile d'utiliser le terme chiite ou sunnite ici parce que ça n'a rien à voir avec ce genre de sectarisme. وايضا هو يركز انه عدم ليس هنا مجال الحديث عن الشيعة سنة او لانه ليس هذا هو مجال الحديث. مجال الحديث هو الفكرة. Donc, il s'agit très probablement d'une influence qui serait passée des cercles mystiques qui viennent disons, des Ahlul Bayt sur le bouddhisme tibétain à travers des grands réseaux, disons, de la route de la soie. إذا ما يحدث هو أنه وجود تأثير كبير لأئمة أهل البيت على الفلسفة البوذية من خلال اللاهوت الذات. Et donc, parce qu'il y a d'autres influences qui viennent il y a d'autres influences qui viennent du christianisme oriental et de l'islam mystique qu'on le retrouve également dans le bouddhisme tibétain. ويوجد هنالك تأثيرات أخرى للمسيحية وللإسلام التيارات الإسلامية الأخرى في البوذية. Et je dis tout ceci parce que jusqu'à maintenant, dans le grand dialogue scientifique qu'il y a maintenant, grâce à cette découverte du rêve lucide, لأنه يوجد يقول هذا لأنه لحد الآن بسبب الاكتشافات العلمية. Cette conversation qui a lieu entre, disons, les grands experts de la psychologie, mais également la neuroscience, la science du cerveau. وهذا الحوار اللي كان ما حط اهتمام علماء النفس وعلماء المختصين بالدماغ. Cette conversation a normalement lieu maintenant avec des gens qui viennent du bouddhisme tibétain. هذا الحوار هو الآن دخل في ضمن قائمة اهتمامات الأشخاص المهتمين بالبوذية التيبيتية. Le rêve lucide est maintenant utilisé dans des méthodes thérapeutiques. الحلم الجلي الآن مستخدم في طريقة العلاج dans les quoi il était utilisé donc des méthodes de thérapie pour الطرق العلاجية pour le traitement de traumatisme grave, علاج الروماتيزم الأمراض ou de dépression et d'autres formes de comment dire de souffrance mentale. وفي استخدام الكثير من الأمراض ومنها المشاكل العقلية. Et le grand absent de cette conversation, c'est le monde islamique. والغائب الكبير عن هذا هو العالم الإسلامي. Pour la très simple raison que le monde islamique, بسبب بسيط أن العالم الإسلامي de par son obsession avec la modernité, من خلال ويتعامله مع لأن من خلال هذا العالم الإسلامي من خلال تعامله مع الحداثة est en train d'ignorer les trésors cachés de la tradition spirituelle de l'islam. ومن خلال تجاهله للكنوز الموجودة للإسلام. Et tout cela a des conséquences pratiques tragiques. وكل هذا كان له نتائج كارثية. Un exemple, je vais finir avec ceci. Au-delà de la dimension religieuse de ces pratiques-là, oui, vous pouvez répéter s'il vous plaît. Au-delà de la dimension religieuse de ces pratiques, نعم عدا هذا البعد هذا الممارسات. Il y a une application pratique dans le monde de la thérapie. يوجد تطبيق عملي في عالم الأمراض qui serait extrêmement bienvenu dans nos pays à nous. Oui, dans où? Dans nos pays à nous, dans le monde. Dans le monde occidental?
Non, non, j'habite à Bagdad, donc. D'accord, ici. Ouais, d'accord, pour savoir. Donc, vous pouvez répéter, s'il vous plaît, la phrase pour. Je pense tout d'abord Donc, au français. donc, ces méthodes thérapiques seraient extrêmement bienvenues dans nos pays à nous. نعم، هذه الطرق العلاجية هي ممارسة في بلداننا. Étant donné que la dévastation physique qui vient avec les guerres et également la situation économique et d'autres situations catastrophiques, tout cela a un effet catastrophique sur la santé mentale des gens. حيث انه اسباب الحروب والمعاناة تركت آثارها النفسية على الاشخاص. Et je vous donner un exemple. J'ai quelqu'un d'extrêmement proche qui récemment مثلا لديه شخص قريب جدا qui souffrait de problèmes physiques liés au stress. يعاني من المشاكل الجسدية. Et la seule solution que le docteur lui a présentée, c'était une pilule verte. pilule verte. وكانت كان العلاج الوحيد الذي أعطاه وصف له هو حبة خضراء. Qui est en fait de la benzodiazépine. وليست هي سوى علاج بسيط. La benzodiazépine est une substance extrêmement addictive. نعم. Oui. Donc qui peut, il y a un grand professeur à Toronto qui en est presque mort. وهذه الحبة هي في الحقيقة هي أحد الأشخاص مات بها. دكتور رائد 1 hour and half. Oui, d'accord, je vais lui dire. عفوا docteur Saad. Oui, Francisco. Donc, il nous rappelle que le temps, c'est bon, c'est fini. Donc voici ma dernière phrase. Donc, je crois qu'il est grand temps de vraiment d'abord réaliser que donc la tradition islamique a des grands trésors, disons. يقول أن التراث الإسلامي لديه كنوز كبيرة. Et que par cette obsession de tout le temps, comment dire, penser que toutes les solutions viennent de Paris, de Heidelberg ou de وكل هذه الأفكار بأن الحلول دائما تأتي من باريس ومن الآخرين. On oublie qu'il y a ces pratiques-là qui sont extrêmement bénéfiques et qui peuvent aider les gens à niveau pratique. وناس ينسون بأنهم يوجد هنالك هذه الممارسات اللي هي مفيدة جدا لهم. يعني يقول بأن الكنوز الإسلامية هي ممكن أن تغني عن الكثير من العلاجات التي تأتي من الخارج. Et que cette négligence est en train de faire en sorte que le monde islamique est en train de rater la grande conversation du futur en ce qui concerne les sciences, qui va en fait, comment dire, créer le pont entre les sciences médicales et les sciences humaines, qui est la question de la conscience. وهو هذا كله يأتي من فقدان التوازن بين العالم الطبي والعلمي وكثير من الأمور المتجذرة في العالم الإسلامي. Voilà, donc ça sera. C'est tout. Voilà, j'ai fini. D'accord. Merci bien, Francisco. إذن ينهي السيد فرانسيسكو مداخلته. Thank you, دكتور. تمام. Thank you, Dr. Francisco. Thank Welcome. you, Dr. Rad Jabbar. شكرا. Take rest. Okay, 1 minute. زملائنا الأعزاء من يرغب بطرح سؤال ممكن الضغط على علامة المشاركة reactions لرفع اليد. دكتور جبار نجمع الأسئلة والترجمة تكون مباشرة يعني السؤال ومن ثم الإجابة. يعني أقوم بجمع الأسئلة أولاً وبعدين نطرحها. تمام. الآن لدينا طبعاً سؤال بالشات ولدينا سؤال آخر دكتور محمد الياسري. دكتور محمد الياسري بدقيقة واحدة تفضل.
أستاذ السلام محمد عليكم. الياسري تفضل. عليكم السلام السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أهلا أستاذ محمد. Merci beaucoup à Monsieur Francis Louis José pour ce cours intéressant et Monsieur beaucoup aussi à Monsieur Raad Jabbar Habib qui a traduit ce cours. Alors, j'ai une intervention et une question. لدي مداخلة ولدي سؤال وعذرا وأطلب الإذن من السيد رائد جبار حبيب بأني سأترجم سؤالي إلى اللغة العربية. إذن لا بأس إذا كان أحد الأشخاص المتداخلين بالفرانكوفونيين فممكن يطرح سؤاله بالفرنسية ويترجمه، لا بأس. أما شكرا جزيلا. Henry Corbin a dit que toutes les religions sont mortes avec la mort de leur prophète. Même les musulmans sont morts avec la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Henry Corbin a dit que seulement les chiites qui refusent la mort parce qu'ils mettent l'imam al-Hussein alayhi salam au début de leur chemin et l'imam al-Mahdi à la fin de ce chemin. Et l'imam al-Hussein les pousse de la profondeur de l'histoire et l'imam al-Mahdi les rappelle et les appelle toujours du futur. Et il leur dit, l'imam al-Mahdi dit aux chiites, venez pour survivre. Alors, Henry Corbin a dit qu'une telle société chiite ne meurt pas parce que ses principes sont toujours présents et se renouvellent. Alors, ma question, jusqu'à quel point Monsieur Francisco Luis est convaincu par cette parole et bien que l'héritage islamique ait beaucoup de trésors, comme a dit M. Lewis et M. Henry Corbin, bien sûr, on parle toujours de Henry Corbin et ses pensées philosophiques et religieuses. أترجم سؤالي الآن. قال هنري كوربان بأن كل الأديان تموت بموت أنبيائها. المسيحية اليهودية ماتت بموت نبي الله موسى عليه السلام، والمسيحية بموت السيد المسيح عليه السلام، وأيضا المسلمون أيضا ماتوا بموت النبي محمد صلى الله عليه وآله. فقط والكلام لهنري كوربان فقط الشيعة هم من رفضوا هذا الموت ورفضوا أن يموتوا لأنهم وضعوا الإمام الحسين عليه السلام في مقدمة طريقهم والإمام المهدي في آخر هذا الطريق، والإمام الحسين يدفعهم من عمق التاريخ، والإمام المهدي يستدعيهم من المستقبل ويقول لهم هلموا واستعدوا للحياة الجديدة. يقول هنري كوربان أيضا مثل هذا المجتمع لن يموت أبدا لأن مبادئه دائما هي حاضرة وفي تجدد. شكرا جزيلا. وإلى أي مدى يتفق الأستاذ فرانسيسكو لويس مع مقولة هنري كوربان هذه، مع العلم أنه قال بأن الإرث الإسلامي غني بكنوزه الفكرية والمعرفية والعقائدية. شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ محمد. شكرا لك. الآن أعتقد دكتور جبار كان هنالك يعني الجزء الأخير من السؤال يعني لم ينقل إلى دكتور فرانسيسكو من قبل الأستاذ. لا الجزء الأخير ذكره هو اللي كان رأي أوكي نو بروبلم. الآن لدينا دكتور رعد كاظم من قسم الإعلام. تفضل دكتور رعد في دقيقة واحدة. السلام عليكم أساتذتي ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالي للأستاذ، لماذا هنري كوربان كان يهتم اهتمام خاص بقضية الإمام المهدي عليه السلام؟ شكرا أساتذتي. شكرا لك حبيبي. تفضل دكتور رعد.
رائد عفوا دكتور رائد تفضل. Donc, la question, c'est pourquoi Henry Corbin s'est largement intéressé à la question de l'imam al-Mahdi. Alors, c'est très intéressant. Donc, tout d'abord, il faut dire une chose, c'est que contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, على العكس مما يظنه الكثير Corbin ne s'est jamais formellement converti à l'islam. بأن هنري كوربان أبدا لم يغير ديانته للإسلام. Ne s'est jamais converti à l'islam. Ouais, donc de façon formelle, ظاهرا من الناحية الظاهرية ليس الباطنية. إذن هو رسميا لم يعلن تغيير ديانته إلى الإسلام. هنري كوربان. Mais on sait qu'il avait un profond amour des Ahl al-Bayt. لكنه نحن نعلم بأنه لديه حب عميق لأهل البيت. Et que certaines personnes affirment même qu'il récitait la ziyara du 12e imam. وأنه بعض الأشخاص كانوا يؤكدون بأنه كان يروي زيارة الإمام الثاني عشر avec les larmes aux yeux. مع بالدموع، يعني كان يبكي أثناء الزيارة قراءة الزيارة. Bon, moi c'est ce que j'ai entendu dire. Alama Tabatabai disait que Henri Corbin était l'une des rares personnes à vraiment avoir compris le chiisme. ويقول بأن العلامة الطباطبائي كان يقول عن هنري كوربان بأنه أحد الأشخاص النادرين الذين فهموا التشيع. Et c'est là où il faut vraiment comprendre ce que dit, enfin, ce que veut, comment dire, ce qu'essaye de dire Henri Corbin, c'est-à-dire que dans ses ouvrages, ce qui est très apparent, c'est que il est très clair que les imams ne sont pas venus sur terre pour créer une espèce de fan club. إذن هو في أعماله هنري كوربان كان يقول بأن الأئمة لم يأتوا إلى الناس ليخلقوا محبين فقط لهم أو معجبين بهم. Ils sont venus, ce sont des êtres de lumière qui sont venus. هم كائنات من نور جاءوا. نعم. Qui sont venus nous aider à opérer cette opération alchimique. وجاءوا ليساعدوننا بهذه العملية الكيميائية. Comme vous le savez tous, d'après les hadiths, l'humanité كما تعرفون حسب الحديث الإنسانية هي l'humanité a été créée à partir de deux glaises, donc la glaise de Sijin et la glaise de Elion. La glaise de Sijin. Oui, تين السجين وتين الإليون. إنه الإنسانية خلقت. نعم دكتور علي. عفوا دكتور، لا مو كان صوت من أحد الزملاء. تفضل دكتور. كما تعرفون بأن الإنسانية كانت مخلوقة من الأيون حسب الحديث، مخلوقة من السجين والأيون. إليون. Donc c'est donc la tine de la glaise, hein, donc la terre avec laquelle l'humanité est formée. Donc nous sommes en fait tous. الطينة اللي مصنوع من عندها الإنسان. Donc être un véritable partisan du 12e imam, c'est opérer le djihad min-nafs et transformer, comment dire, faire en sorte de devenir lumière pour pouvoir voir la lumière. إذن هو كان يجد في هذا الإمام الثاني عشر هو نور لنشر النور. Donc, comme on sait également d'après le hadith, nous sommes tous, que nous le voulions ou non, disons, nous sommes au milieu d'une guerre entre les armées du Aql. نحن كلنا نشأنا بين في حرب بين سلاح العقل. الجند العقل والجند الجاهل.
الجهل. إذا بين جند العقل وبين حرب، نحن كلنا شو نعم أبينا في حرب بين جند الجهل وجند العقل. Et donc, toute personne qui s'aligne sur les qualités, sur les généraux de l'armée, du aql, donc de l'intellect sacré, كل شخص يهتم بجنود العقل. Donc, toute personne qui met en pratique donc, les valeurs يضع هذه القيم est en fait un partisan du 12e imam. وكل شخص يضع في على المحك هذه النظرية اللي هي جند العقل يقدمهم، هو في الحقيقة مناصر للإمام الثاني عشر. Et donc, je ne parle pas seulement ici d'un enseignement, disons, moral. Il ne s'agit pas seulement de morale, mais de transformation spirituelle. لا يتكلم هنا من لا يتكلم هنا من البعد الأخلاقي أو الروحي. Mais vraiment d'une transformation spirituelle à travers comment dire, une pratique contemplative spirituelle. لا يتكلم من جانب أخلاقي وإنما من جانب روحي. Donc, une personne peut extérieurement être un chrétien ou un juif ou même un bouddhiste. في الظاهر هو بوذي أو كاثولي مسيحي عفوا أو بوذي أو يهودي هو. Mais si cette personne s'aligne et opère cette transformation spirituelle, هذا الشخص إذا استطاع توظيف هذه العقلية وتحكيم العقل، cette personne est un véritable partisan de l'imam caché. يصبح في الحقيقة مناصر للإمام المغيب. D'ailleurs, tout cela, on le trouve dans la littérature des hadiths concernant l'imam caché, par exemple, le Kitab al-Ghayba. نجد أيضا في الأدب أعمال تتكلم عن الإمام الغائب. Par exemple, dans le Kitab al-Ghayba de Nu'mani, كتاب على سبيل المثال كتاب الغيبة للنعماني كما ذكر هو. Il y a un hadith qui dit clairement que quand l'imam revient, حديث يقول بأن عندما يعود الإمام، la plupart de ceux qui se disent chiites, غالبية هؤلاء الأشخاص الذين يدعون التشيع quitteront la religion, سيتركون الدين، et que la plupart des gens qui suivront l'imam وغالبية الأشخاص الذين سيتبعون الإمام ressembleront à des gens qui adorent le soleil et la lune. يشبهون هؤلاء الذين يعبدون الشمس والقمر. إذن هو يقول بأن النبذة هي أنه حب هنري كوربان للإمام المهدي وغيره هو يأتي من الجانب العقلي وليس الجانب العاطفي إلى آخره. وأي شخص ممكن يمتلك هذا الجانب العقلي ويغلب العقل هو يصبح مناصر للإمام المهدي بغض النظر عن حتى ديانته، والدليل بالحديث الأخير اللي هو ذكره. Donc il s'agit ici, quand on parle du chiisme chez Corbin, il s'agit tout d'abord d'une pratique spirituelle. إذن عندما نتكلم عن التشيع عند هنري كوربان نتكلم عن ممارسة روحانية. Et non pas d'une appartenance sociale. وليس انتماء اجتماعي. Donc, comme je le dis toujours, les gens sont ce qu'ils font et non pas ce qu'ils disent être. إذا كما يقول أنه الناس في الحقيقة يفعلون ce qu'ils veulent. Les gens sont ce qu'ils font. الناس هم ما هم يفعلون وليس ما يقولون. Ouais, c'est très important. نعم، الاختلاف بين الظاهر والباطن، ظاهر الشخص وباطنه. Oui, absolument. Donc c'est là où il faut vraiment faire mettre l'importance là-dessus, parce que j'ai très souvent vu des gens qui font partie, disons, du monde du chiisme politique essayer de récupérer Henri Corbin à leur, disons, à leur fin, pour leur mouvement.
alors que Henri Corbin était totalement apolitique et se méfiait énormément de tout projet politique. هو يقول يعني يركز على هذا دائما الظاهر والباطن بين الشخصية، ولذلك الكثير من رجال السياسة حاولوا جذب أو هنري كوربان إلى جانبهم لغاياتهم الخاصة، وهؤلاء الرجال طبعا يدعون التشيع كما ذكر، لكنه هنري كوربان كان ضد السياسة وكان لم يندمج بأي حركة سياسية. En quelque sorte, comme le disait très bien Solzhenitsyn, Solzhenitsyn, donc le grand philosophe russe Solzhenitsyn. أحد الفلاسفة الروس يقول نعم سولجينيتسين. Donc Solzhenitsyn disait que la ligne de front qui divise le bien et le mal existe dans chacun d'entre nous. الخط الفاصل الذي يميز بين الحق والباطل يوجد عند كل شخص من عندنا. Francisco, est-ce qu'on peut donner l'opportunité aux autres pour participer? Ah, bien sûr, bien sûr. Oui, comme ça, pour reprendre la plupart de ceux qui veulent intervenir. إذن منه عند أحد la question de Mohamed El Yasseri, est-ce que vous voulez répondre? Oui, c'était quelle question? La première question, c'est tout d'abord, il a fait une intervention sur toutes les religions qui meurent vers la mort de leur prophète. Après, la question s'était dirigée vers vous pour dire votre opinion. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'opinion de Henri Corbin ou qu'est-ce que vous pensez? Ma réponse était en fait une réponse aux deux. فيما يخص السؤال على سؤال الأستاذ محمد الياسري، الإجابة في جزئين. Oui. Oui, vous pouvez continuer. Oui, donc c'est une réponse pour les deux questions en même temps, parce que les deux étaient en fait liées. الإجابة هي على المداخلة وعلى السؤال راح يكون جوابه. نعم. Vous voulez que je vous donne la question? Non, j'avais compris la question. La réponse que j'ai donnée répondait à la première question et à la deuxième question en même temps. إذن هو السؤال أو الإجابة اللي جاوبها على السؤال الأستاذ محمد الياسري هي كانت نفس الإجابة اللي كانت قبل قليل على الأستاذ اللي متداخل. كانت تتضمن نفس الإجابة. Bien, il faut que je dise que je crois que la citation exacte, c'est que la tradition chiite était la seule qui est un lien vivant avec le 12e imam. D'accord. إذن هو في الكلام ما يخص كلام هنري كوربا يعني بناء إضافة على مداخلة الأستاذ محمد الياسري أنه كان التراث الشيعي هو الوحيد اللي كان مرتبط بالإمام الثاني عشر. والآن نطلب إذا كان أكو أسئلة أستاذ علي سعد حضرتك دكتور علي. ألو نعم دكتور، قاعد ابغى على الشات، ما عندي سؤال، ممكن قاعد ابحث بالشات اذا اكو احد دازني على الخاص. No any question now. Go to دكتور عبد الباقي بدر الخزرجي. دكتور عبد الباقي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل دكتور رائد. لا دكتور دكتور ما عندي شيء، تفضل حضرتك. ايه عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة في نهاية المحاضرة هذه المحاضرة المهمة أتوجه بالشكر والتقدير للمحاضر الدكتور فرانسيسكو، وكذلك لمترجم كلية الآداب الدكتور رائد، وحقيقة نتشرف في عمادة كلية الآداب بتقديم شهادة تقديرية للمحاضر تقديرا وامتنانا وعرفانا لهذه الجهود الطيبة والكريمة التي حقيقة تقدم بها في هذه المحاضرة، وهذه الشهادة التقديرية من قبل عمادة كلية الآداب للدكتور فرانسيسكو، وكذلك حقيقة أيضا
نتقدم بشهادة تقديرية لمترجم كلية الآداب الدكتور الرائع الأخ الدكتور رائد، كذلك تقديرا واحتراما وامتنانا وعرفانا منا لهذه الجهود المميزة والكبيرة من قبل الدكتور رائد. وكذلك أقدم شكري وتقديري واحترامي ومحبتي لكل الضيوف الكرام من كل الجامعات العربية ومن كل الجامعات العراقية ومن أساتذة الجامعة المستنصرية، وكل الشكر والتقدير والمحبة لرئاسة قسم اللغة الفرنسية للأخ الكريم الدكتور ستار ولكل الزملاء من التدريسين في القسم. أسأل الله لكم جميعا التوفيق والخير ودوام الاستمرار والنجاح في دعم وإسناد هذه المنصة الدولية، منصة كليتكم، كلية الآداب، كلية الإبداع والجمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شكرا دكتور، شكرا جزيلا. Francisco, le doyen de la faculté des lettres, vous présente ses remerciements avec cette attestation pour votre effort. والدكتور عبد الباقي السيد فرانسيسكو أيضا يقدم لك شكرا على هذه الشهادة وعلى هذه التحية. شكرا لك دكتور. إذا هنالك كلمة بالختام للدكتور فرانسيسكو. If you have anything to say, Doctor? Not much. I'd like to first of all thank you all for participating. It was as usual a great honor. And yeah. Vous pouvez parler en français أو دكتور علي حضرتك تترجم؟ دكتور علي. أنا الإنجليزية لك دكتور علي. just هو شكر نعم تفضل. عذرا. شكرا لك دكتور فرانسيسكو، شكرا للدكتور رائد جبار ولكل الحضور معنا في هذا اليوم. في الختام نسأل الله أن يحفظكم جميعا، ونحب أن نذكركم بأننا إن شاء الله سنلتقي وإياكم يوم الخميس القادم مع المفكر الدكتور من السودان الدكتور عبد الله الفكي البشير، وسوف يعطينا محاضرة عن التكفير في الفضاء الإسلامي إن شاء الله الساعة 9. في ختام هذه الجلسة المسائية نسأل الله أن يحفظكم جميعا في أمان الله. شكرا. Bon, Francisco, merci pour cette intervention. À bientôt. On dit à bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. مع السلامة. Au revoir. في أمان الله. في أمان الله. في أمان الله.